Da li ste znali da na jednoj istoj gredici možete imati više hrane, manje štetočina, manje posla, samo ukoliko biljke dobro iskombinujete? Većina baštovana na biljke gleda kao na pojedince. Ovde se sadi paradajz, ovamo luk, tu ću da posadim salatu. Ali u prirodi stvari tako ne funkcionišu. Biljke nikada ne rastu same, uvek rastu u grupama gde se međusobno štite i podržavaju. Ako na jednoj gredici dobro iskombinujete biljke, ne samo da štedite prostore, već činite jedan mali funkcionalni ekosistem gde, na primjer, jedna biljka odvija štetočine, druga biljka čuva vlagu, a treća biljka čini tlo plodnijim. A šta nam je onda rezultat? Rezultat su plodnije biljke, zdravije biljke i manja potreba da ih tretiramo ili da radimo oko njih. Na taj način štedimo i vreme i novac. Dobrodošli u epizodu gdje ću vam pokazati kako da napravite jednu baš takvu kombinaciju na gredici, a kada naučite kako da primenite na jednoj gredici, primenit ćete je i u čitavoj bašti. Zašto se ova epizoda snima baš sada, odnosno konkretno ova tema? Zato što je pao sneg. A šta rade baštovani kada padne sneg? Ne mogu da rade u bašti, ali zato mogu da planiraju svoju baštu. I sada je vreme da isplanirate svoju baštu zato što već imamo puno rasadnika i onda ćete znati koliko kojih kultura treba da posvetite u svojim rasadnicima. Za početak, ovi sistemi o kojima danas govorim su sistemi koji pripadaju samom sistemu projektovanja traga biljke. Da biste uopšte mogli da koncipirate, da uradite koncept jedne mešovite sadnje na samoj gredici, potrebno je da imate jednu ovakvu analizu. Ova analiza je nastala pre 10 godina. U pitanju je moj autorski rad, osmišljena je kako bi baštovani ne samo imali na jednoj gredici napisano sve što treba da urade, odnosno gotovo rešenje, već da bi ujedno mogli i da razumeju šta se dešava na gredici, koja smena kultura. Tako da na ovoj analizi imate jednu istu gredicu, njen izgled proleće, leto, jesen i zima. Sa strane postoji lenjir koji podrazumeva širinu 120 cm, svaka ova pregrada je 10 cm, a ovo sa strane ovih prvih 30 i posljednjih 30 cm je ono što baštovani zovu integralnim sistemima. Ali upravo u ovoj epizodi želim da vam pokažem da je čitava gredica koja se dobro iskombinuje integralni sistem zaštite. I kada kažem da jedna bašta može da vas hrani 365 dana, to znači da je tih 365 dana smena kulture napisana na ovakvom jednom šablonu. Da bi jedan sistem bio samoodrživ, potrebno je da našu gredicu zamislimo kao jedno utvrđenje. Recimo, zamislite da je vaša gredica zamak koji treba da se brani. I u okviru tog zamka svaka biljka ima svoju ulogu i to je nešto što želim sada da vam pokažem. Zapravo, sistem koji koristim za kombinovanje biljaka podrazumeva kombinaciju biljaka na osnovu dužine vegetacije, afiniteta rasta, na osnovu plodoreda i ono što zovemo na osnovu integralnih sistema zaštite. A šta su integralni sistemi zaštite? To su vam barijerne biljke, repelenti, biljke indikatori, biljke zamke i biljke bankari. Dakle, sve to nalazi se na svakoj gredici, na svakoj analizi koju možete da skinete sa naše YouTube kanala ili imate u okviru vaših projekata bašte. To su samoodrživi sistemi gde biljke nisu tek tako nabacane na jednoj gredici, već svaka ima višestruku ulogu da nahrani našu gredicu, da nahrani nas, da zaštiti naše biljke i konačno na kraju i da nahrani naše biljke. Kao što vidite, ovaj moj šablon više nije prazan. Tu se nalazi popunjena prva kolona, u pitanju su glavne kulture. Zapravo, ako želite da isplanirate kulture na jednoj gredici, da je ona samoodrživa i da je zaista funkcionalna, potrebno je da znate koje su vaše glavne kulture, jer u odnosu na njih sve zavisi. Zapravo, ovo je jako zabavno i želim da uživate u ovoj epizodi, jer mi na ovaj način radimo biljnu kombinatoriku, zapravo igramo šah. Na ovoj poziciji upisala sam koje su moje glavne kulture. Dakle, ja na ovoj gredici kao glavne kulture želim da uzgojim pranziluka, mrkvu, paradajz, cveklu, kupusarice, blitvu.
Neko od vas može da uzgoji samo ove kulture. Imaćete zaista puno hrane. Ali ukoliko dodamo kulture na ovoj pregradi, dobijamo 40% više hrane. Ako dodamo i na ovoj pregradi, dobijamo 30% više hrane. Na taj način dobijamo 70% više hrane nego što su samo ove glavne kulture. I sada ćete to upravo da vidite. Sneg je pa se gredice ne vide, ali ja sada očekujem od vas da zamislite ovu gredicu. I sada, ovo što sam upisala u sredini, na pregradi koja se zove leto, to je zapravo sadnja na ovoj gredici. Sada zamislite, vi ste na svoju gredicu posadili praziluk, mrkvu, paradajz, cveklo, kupusarice, blitvu. I to je to. Vi ste to posadili i nemate predkulture i nemate kulture iza toga. Vi ste napravili veliku grešku jer niste iskoristili potencijal svoje gredice. I vi niste ujedno nahranili tu gredicu niti kreirali neki samoodrživi sistem gde biljke mogu međusobno da se štite. Ovako postavljene biljke imaju mali sistem zaštite, ali taj sistem na ovom našem utvrđenju ili zamku kao što je jedna gredica i tekako mora da bude ojačan. Drugo pitanje koje ćete mi postaviti, kako to da sve ove kulture stanu na širinu 120 cm? Pa to je ta razlika u dužini vegetacije i afinitetu rasta. Praziluk raste u visinu, zauzima jako mali prostor. Mrkva raste podzemno, zauzima također mali prostor. Paradajz raste u visinu, ali prvi njegovi delovi, odnosno etaže, se šišaju. Na taj način imamo prostor za sve kulture ispod njega. Cvekla je uslovno glavna kultura, dakle ima kratku vegetaciju u zavisnosti od sorte, ali u principu ovo cveklo ćemo brzo ubrati. Kupusarice mogu da rastu u visinu ili u širinu. One imaju dužu vegetaciju, a blitva se redovno šiša. Prema tome, ona ne može da ometa rast kupusarica. Dakle, ovdje dolazimo do kombinacije biljaka na osnovu afiniteta rasta. Vi na taj način koristite potencijal svoje gredice. Dakle, vaša gredica će primiti više kultura ukoliko znate koliko koja kultura zauzima prostor, koja raste nadzemno, koja raste podzemno. Druga kategorija jeste plodored o kojoj ćemo pričati tek onda kada uvedemo predkulture. Sada sam u ovu priču uvela nešto što se zove dužina vegetacije, jer prva grupa biljaka koju uvodim u proleće su kulture kratke vegetacije i one su predkulture svim ovim glavnim kulturama. Njihova uloga nije da samo budu predkulture i da nas više nahrane, jer kao što vidite oni daju 40% više hrane. Već ovdje sam uvela i plodored, a i uvela sam i prve sisteme zaštite. Grašak je treća kategorija plodoreda, a predkultura za praziluk. Praziluk je N-zavisna, odnosno azot-zavisna kultura. Ista je situacija u donjem delu. Grašak je predkultura za blitvu, zato što i blitva je azot-zavisna kultura, što znači da i praziluk i blitva rastu na ostacima graška. Ovo su sve tuneli, zato su vam obeleženi, to su kolektivni tuneli koje pokazujemo u epizodi Osnovni elementi za postavku motivacione biobašte. I svaki ovaj tunel ima za cilj da vas nahrani. U pitanju su kulture koje su dužine vegetacije do 60 dana, ali da bude i osnov, odnosno dobra predkultura za sve ove glavne kulture. Tako da mrkva i mladi luk se međusobno štite, rotkvici i rukula su zaštita za paradajz, mladi luk i spanać su zaštita za cveklu, dakle između mladog luka ubacujemo cveklu, mladi luk i salata i kompletan sistem štiti kupusarice i na taj način mi smo obezbedili sebi hranu, dakle 40% više hrane, ali integralnu zaštitu za kulture koje dolaze iza ovih biljaka. Ovdje imamo već postavljene integralne sisteme zaštite. Grašak i mladi luk štite mrkvu od prve generacije mrkvine muve. A kasnije od druge agresivne generacije mrkvine muve, mrkva je zaštićena jer je stavljena između praziluka i paradajza. Dakle, ovdje ništa nije stavljeno tek tako, već kulture moraju da se štite. Zapravo, vas zbunjuje šta ćemo sa ovoliko kultura na jednom mestu. Ove kulture su kulture kratke vegetacije i ovdje dolazi do izražaja upravo kombinacije biljaka na osnovu dužine vegetacije. Jer mladi luk ćete pojesti, mrkva će ostati, nju sejemo sa mladim lukom.
rotkvice i rukulu ćete pojesti, ali će ostati u jednom trenutku da zaštite paradajz. Dakle, mi paradajz bukvalno u jednom trenutku ubacujemo između rotkvice i rukule. Da biste razumeli princip sadnje, treba da znate da se u našem programu rotkvice i rukula za kontinent seju 1. marta. One imaju kratku vegetaciju, 35-40, pa hajde da zaokružimo za 50 dana. A kada sadimo paradajz, počevši od 1. maja, ali najčešće 15. maja, što znači da rotkvice i rukula imaju vremena da rastu, da vas hrane i da učestvuju u sistemu zaštite onog momenta kada treba da posadimo paradajz. To je jako mnogo vremena za biljke kratke vegetacije. Ali ne samo to, onog momenta kad se u vašoj bašti nalaze još uvek rotkvice i rukula, mi u tom trenutku treba da ubacimo naš paradajz. Samo pojedemo mesta tih kultura koje se nalaze na mestu gde ćemo saditi paradajz. Recimo, paradajz se sadi u paru na metar, a nama rukula i rotkvice i dalje ostaju na toj gredici kao integralni sistem zaštite i sada ćete vidjeti i zašto. Ono što sam vam pokazala malo pre jeste da početak organizacije gredice kreće od leta. Nakon toga dodajemo predkulture koje će nam hraniti glavne kulture. Dakle, od glavnih kultura zavise predkulture, ali nama jesen-zima, dakle smena kultura iza glavnih kultura, zavisi upravo od njih. Paradajz ovdje ostaje do 1. mraza, iza njega možemo baciti beli luk za mladu berbu, iza cvekle uvijek ide radič, odnosno neka kultura koja je druge kategorije plodoreda. Iza kupusarice ide niska boranija, to će se sigurno odraditi tamo negde oko 1. avgusta. Blitva je trajna kultura, ostaje 2 godine na gredici, dakle nju nećemo smenjivati. I prazil koji se ubaci nakon graška ostaje preko zime. Iza mrkve nam ostaje salata i na taj način dobijemo 30% više hrane. Jer kada pojedete vaše glavne kulture, jako je važno da znate da idemo dalje. Idemo dalje u zimsku baštu. Ovo je ta naša ista gredica koja je sada završena. Njoj samo nedostaju datumi, ali to trenutno nije toliko važno. Završena je jer sam dodala finalni dodir na ovoj gredici, a to su integralni sistemi zaštite. Integralni sistemi zaštite uvek moraju imati neku funkciju. Ne možete tek tako da stavite neven, suncokret, visoke biljke ili niske biljke, začinske biljke, zato što svaka od njih treba da štiti nešto. Treba da znate od čega pate potencijalno vaše glavne kulture, šta može da napadne vaše glavne kulture, jer naš cilj jeste zapravo da mi zaštitimo glavne kulture. Zašto? Zato što jesenja zona nije ugrožena. Kada dođete do ove pregrade, vi ste mirni, tada predatori spavaju. Nas čeka nemir na ove 2 pregrade. Zapravo najviše nas nemir čeka na ovoj pregradi i kompletno naše utvrđenje koje sada radimo odnosi se da zaštitimo upravo ove biljke. Ali ja želim sada da vam pokažem kako se biljke zapravo sve međusobno štite. Da vam nije samo ovo integralni sistem zaštite, jer je kompletan sklop gredice jedan celovit integralni sistem, jedan živi sistem u kome se biljke međusobno štite, pomažu, a ujedno sve jednako hrane tlo. Sa strane sam, odnosno u ćošak ovdje, ubacila suncokret, bosiljak, čitavim tim integralnim sistemom. Tu će stati sigurno 6 sadnica, 1 sadnica dragoljuba, 1 hren, kukuruz visoka boranija i 1 neven. Naravno, to je nešto što vam ostaje do kraja sezone, odnosno do 1. mraza. Hren je trajnica, on ostaje i dalje. Neven će također ostati dalje, sve ostale biljke neće ostati za jesenju zonu. Jesenjoj zoni i nije potrebna neka zaštita. Hajde sada da vam iščitam koju ulogu ima svaka ova biljka u integralnom sistemu zaštite, zato što ni mrkva nije samo mrkva i ona je biljka zamka i štiti ujedno naš paradajz. Crvenom olovkom sam vam označila koja je funkcija svake biljke, upravo na osnovu onih kadrova na početku, da mi imamo integralni sistem i da svaka biljka ima svoju funkciju, odnosno svoje značenje. Grašak u ovom slučaju je barijera za prvu generaciju lukove muve, indikator je za trips i grinju. Mrkva je zamka za predatorske stenice i parazitske ose. Mladi luk je repelent za stenice.
nama je ugrožen čitav ovaj sistem od stenica. Ne zaboravite smrdljivu besu stenice. Rukula, rotkvice, spanec, salata, zamka za bohače, vaši i stenice. Suncokret je zamka za trips, repelent za lisnu vaš. Bosiljak je repelent za trips, dragoljub, zamka za vaši, repelent za trips. Hrenje, biljka bankar. Nama su biljke bankari najvažnije u bašti zato što na njima rastu predatorske grinje. Predatorske grinja je predator, to je grabežljiva grina za sve naše predatore u bašti. Zatim imamo ovdje neven, indikator za muve cvetare, repelent za grinju, a kada je u pitanju paradajz, on zaista odbija jako mnogo insekata i barijerna je biljka. Kukuruz, visoka boranija su barijerne biljke, a pritom je visoka boranija i indikator za grinju. Na osnovu ovoga možete da vidite da se sve biljke međusobno štite i da svaka biljka ovdje ima svoju ulogu. Naravno imamo 3 kategorije plodoreda, treća, druga. Sve nam je ovo druga kategorija plodoreda, treća. Prva kategorija. I meni su ovi sistemi na početku bili komplikovani, ali kada ih jednom savladate, kada uđete u samu suštinu svake biljke, kada protumačite njihove potrebe na pravi način ili kada svet počnete da gledate iz perspektive jedne biljke, shvatite koliko je zapravo jednostavno i koliko sve ima smisla. Meni je sve ovo logično jer pratim svoju baštu unazad već 15 godina. Kako na početku, kada sam prvi put formirala baštu i nisam imala mnogo problema, zato što predatori nisu verovatno prepoznali moju baštu. Ali od druge godine krenule su nevolje zato što integralni sistemi nisu bili postavljeni. Nisam ja nešto mnogo o tome znala. Ja sam samo shvatila da moja bašta ima problem, da je potrebno rešenje koje je celovito, koje je samoodrživo, zato što ja lično ne želim da robujem bašti, da trčim za svakim predatorom. Ne želim takvo baštovanstvo. Želim baštovanstvo koje je prilagođeno mom životu, da moja bašta bude samoodrživa. Samoodrživi sistemi se grade. Meni je trebalo puno vremena jer sam sve ovo morala da naučim. Vi sada imate nekog, to jest mene, ko će da vam pokaže kako se to radi. Pa imate i gotove rešenja u kojima vam je sve to već ugrađeno. Zapravo, najveća dobit ovog sistema jeste što ja trenutno nemam velikih problema sa najezdom, nemam gotovo nikakve najezde. Jer vidite, svaka od ovih biljaka radi svoju ulogu. Ne dešava se više da ja moram da jurim prskalicama, da moram da brinem oko nekih predatora, da brinem da ću uopšte da izgubim sve biljke, zato što znam da ih neću izgubiti. Jer svaka moja gredica je urađena kao jedno utvrđenje i tu se biljke zaista međusobno štite. Znam da je potrebno uložiti malo vremena u sve ovo, ali dugoročno dobijate puno. Dobijete baštu koja je samoodrživa, gde se biljke međusobno štite, a vi konačno živite lagodan život, odnosno konačno uživate u baštovanstvu. Pored toga što na svakoj gredici postoje sistemi zaštite, vi ste sada vidjeli na primjeru analize jedne gredice kako možete da imate 70% više hrane na jednoj gredici. To konkretno znači da vam ne treba velika bašta da biste se hranili, već sa malog prostora možete imati ogromnu berbu. Sada zamislite jednu baštu u kojoj su prisutni samoodrživi sistemi gdje se biljke međusobno štite, a vi sa jedne gredice berete više plodova. Zamislite, vi tu jednu gredicu obilazite, jednu gredicu zalivate, krećete se oko jedne gredice, a berete 70% više hrane. To je jako mnogo uštede vašeg vremena.